যত তাতে বকচনা পুলিয়ানা খাবার কইলাম সব তিনি জরানি কক পান্ডাও খাবার তাতে বকচং जों তিনি জরানি কক পান্ডা 2 তারিখ ফেব্রুয়ারি 2025 সাল মানে কক্তমা নাং সানাই তাই নরম তিনি সাহিত্য যা কক্তমারনো সাউই খনারনাই তিনি কক্তমা কতর কতর সাইজাক রকনি বিসিঙ্গ অব দেশকে পানো মইতো খাই নর সাইমানো যে তিনি সরস্বতী মতাই সরস্বতী মতাই নখা সালের wngnai তিনি 2 তারিখ বাই খানা 3 তারিখ ফেব্রুয়ারি ও তাকলায়া বাহাই খালাইখা খানা ফুংজরা মতাই রইলাই মানো হাবাহাইতা পঞ্জিকানো রগैनाय मताय रायनाय रक इंकाय सरस्वती मतायनो रगै कितिङै खा काहाम याफारनाय रकनि बिसिङाव राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु आमनो कारिबाहिनो हास्तिनि ना मन्त्री बखरक नरेंद्र मोदी तैबो खा काहाम याफारका हास्तिनि मन्त्री अक्रा बाहिनो लोकरकनो ताई बिप्लव कुमार देव एमपी पश्चिम त्रिपुरा बाहिनो सरस्वती मताय रगैनाय खाका हामिया फरका राष्ट्र बखरक द्रौपदी मुर्मु ब काहेकक साका तिनी जे सरस्वती मताय रगै देश लोकरन खाका हामिया फर सोशल मीडिया ओ राष्ट्र बखरक साका तंथकनि जरा जे जरा रों ताई सिमुंनो तुई करंजाक हानि लोकरकनि बागै अब कायसा तंथक सुकांमुं नतिनाय सिमुं तुबुई फायो राष्ट्र बखरक भारतनो हायं हाकतरनि ज्ञान केन्द्रनि संसारनि बागै दियाइखा ताई सोशल मीडिया बिस्ति मन्त्री बखन अनुमति बाहायनो लोकरनो खा काहाम याफारका तिनी बसंत पंचमी बहनि हिजागो ओ जे सरस्वती मतायनो आबगै उलनै अमृत स्नान नरक रेलवे प्रयागराजनि जुदा रेलवे स्टेशन निसिमि चारसुरि सलाइबो गोबां महाकुम्भ मेलानि स्पेशल ट्रेन रक बाहायनो थांलायखा इंकाय आबाइके महाकुम्भ मेला ती बाहायनो बरक खाका हामबिया फलाय तंलायो अ जराव फरिका जरान कक पानानि पुयाव तो बाबैसा फासिं अ जरान कुटुं कोन कक्टमानि बिसिङ अंके तो बाजेट जे साख्लाइमानि अ बाजेट न तीबो ककंलाय तंलायो तामनि हिमबा केबा अ बाजेट ना हामजागो केबा अ बाजेट न सेजावै कक नारलाय तंलायो ताकलाय बाजेट नतीनि आंनर मिया क्लियर कासे खाइमालिया आबंखा टोटल रां बसुक भारतनि हामक्रायनि बागैनाय बिसाव बा 2025-26 रां बिसि माने बिसानि रां बसुक सोबायनाय भारत हनिके 50 कोटी 65 लाख 50 कोटी 65 तामसका 50.65 लाख कोटी आबाहायता ओंखाय रांनि बाजेट कालजाखा टोटल बाजेट रमजाखा 50,65,345 कोटी रां 2025-26 रां बिसिनि बागै ताइसा सापिरो 50 कोटी 65 लाख 345 कोटी रां नि बागै बाजेट गारि जाखा 50 लाख कोटी के ताबताय साइ लाभ करिखा गौमा रां इको बुनतिने रां मंत्री निर्मला सीतारामन ओ बाजेट न कारिखा पियाबा ओ बाजेट न तिनाय हास्तिनि कांग्रेस सीपीएम रक बाहिनो रिएक्शन रखा मिया तो सीएम नि रिएक्शन रखा तिनि के जोंनर फुनुंनाय सीपीएम नि रिएक्शन पियाबा आबोनि सकां निनि त्रिपुरा हास्तेव कांग्रेस बाय सीपीआईएम न कारै ओ जे यूनियन बाजेट जे भारत हाकतन बागै जे बाजेट कारिमानि आरो न खबजाक नॉर्थ ईस्ट नि बाहायनो ताई जुदा जुदा जत हास्तेनि फियाबा त्रिपुरानि कक साजे रखनि रगो खा पेंगिया आंलायबाय खा कौमा कक आ कक रक बार्निं इशू गई दंफानो त्रिपुरा मथा है रीजनल पार्टी बा ताई अन्य रीजनल पार्टी रंके ओ बाजेट नति कोनो रिएक्शन दमानि कक तमा गरै इंकाय जदियो जे टीआरपीसीएल नि चेयरमैन पातालकना जमातिया मिया बकक साइखनाराका जे बाजेट नि सिगां आसमसा 1-2 दिन सिगां फाइनेंस कमिशन फाइ कक सापाइका इनफरमेशन ना फाइका केनो आफरसिमि रहना हाल हालंलाय मुंसो सामुओ सुगिया आबो जास्ट फुनुक दरबसे आबो कुनिनो सीतारामन बा रां मंत्री नारो सगिया रिपोर्ट सगिबो ओलसे सगिनाय आबो को सामुंनिया आबुगै चिनि बरक सिया नाहारना बसिया मानना बसिया
tubuna bo sia nei hinmani mia para kola jawatia nor khana kana ingkai budget doti kok saunen thangangke obo abno phurna sagang pan obo sama sagara seleka je কোনো রিজিনাল পার্টির বখাতেই বাজেটতে রিঅ্যাকশন নামা তনগিয়া ফিয়াবা তিনি 19 চরিলাম তিপ্রা মথা ব্লক কমিটিनि বখাতে কাইসা প্রেস মিট খাই সাজাকা বসकांनि 8 तारिख फेब्रुवारी चरिलामो थांनाय बुबाग्रा जे थांनाय विधानसभा केन्द्रआव इलेक्शननि सिगां बुबाग्रा थाङै जे मकलनि मुक्ति खिगलाय बुमानि आ जागाव 8 तारिखआव ताइसा थांनाय आवरो गोबांमा बदल चाबदा ग्यांगै तंलायमानि पुइतोसा यांलाय तंलायमानि tamo block president no mani yang tonglaimani MLA no bak samani yang tonglaimani MDC no bak samani ya amke khakjaklai tonglaimani baksa khakoi asuk tonglaimani aborno thamsa khlainai जों thamsangkha nei buagra no sanani bagino o kotor kokcha mungnei sai khanara tini press meet khai Charilam tipra mothani block president Buddha Deborma Mandakha MLA Subud Deborma তাই যে তিপ্রা মথনি সামুং আগি তাং টংফানো গজারো বাথাগি খাকই টংফানো তাও তাইসা বুয়াগ্রানো রিংখানিও তাইসা থামতাকে নুগে ফিউকা সুরন দেববর্মা সং তাই ওই টেপনি জিএস অক বাহিনো টংখা ফারিকে খানাদি 8 तारिख नो तीने बसे खातुंगजाक बराव साबला केनरो दले हमाय मिडिया साखनो तिनि 2 तारिख फेब्रुवारी 2025 बसकांनि 8 तारिख फेब्रुवारी 2025 sini sini Bubagra Maharaj Podut Kisur Deborma Oro Sotin Deborma Debormon Kola Hector Bobon Bisang Bonjawa Bubagra Phainai Khai Oro Tipra Mothani Workers Warriors Rock by Kok Sanan Bagai Bo Phainai Oro Kok Sapainai Malai Phainai Asuk Prai 2023 je Phaimani pore Bo Oro Oma Hake Sangbai Malai Pheko Malai Phainyam Baginya Bo Adino Sangbai Baksa Oro Mandagi Bo Oro Message Phainai Oro Jotto Aboni Bagino Oro je Jam Tulugula Timi Tipra Mothan Warriors Rock Tipra Motha YTF TWF TISF TF Tongnero Jotto Nang Korbugo Adini 8 तारिख meeting of Phaimanta Thanin Bagi Atekere Bubagra Jotobai Kok Sai Kok Wngnai Kok Saiman Naja Bagi सार ताका समु पंचायत इलेक्शन हायके बा गोबांमा सालंगै थाका आबो इंग्यांगै दंमानि लुकरक गोबांमा सोंमु लुकरकनि कक्सआव अमनति तामरक सानामु जों ताबोथ बिजेपि बे एलायन्स कांके ताङै खलायांगै दं अमरक ताम बाटा आबो आं मने खायमान के आबो उ बुरु को बंगनि बुटार न एनलिस्टमेन्ट खायनि बागै आबो लेरि जंखानि खालामो दा आबो तो बिसि इलेक्शन तो सोंमनायो दाकि दाकि थांथों बिसि इलेक्शन नि आंखौ बाहायकें नायबा बिसि इलेक्शन न नाङै जंखा बिसि इलेक्शन नि बागै समस्त स्टप दं दंखा मनबो बिसि इलेक्शन सोंमनायो हायसि किन्तु तामंनि यां दंहांके होप ओ ब्रुरंनि बंगनि बुटार लिस्ट एनलिस्टमेन्ट नि बागै आरो बिसि दिलें दंहानि खालामो Solke kuliah tiprahani borok dofa tai bibino konache nanachini khobor ba kothmarano thumnai media rono belake hambai maro hai o election nirbachon to aboto bad regra de main kok ke sini bisingo kobangma chili lupangai dongkha a chili lupano clear khayani bagino Bubagra Ojagawa 8 तारिख Phainai Buskang 8 तारिख Februari 8 तारिख Nike Singorok meeting Kobokjak Tongmani 30 तारिख postpone thake abon pore 2 तारिख o 2 तारिख ke जों Buskang 8 तारिख meeting आलोचना meeting go jate nini aning yate kene uklo ke hamya salayate kaham khalainai top hano sabai talangnani nini CPM BJP IPF IMPT hiawoi obono nayo tipra mothai naharmo thamsa jotona thamsa kaham khlainai tui theoi naitok khainani bagai oboni bagai na ma phapiu kahani hai karon ang dirgo din lomchinani onek sal asugui tongkha সংগঠন নংফারিয়া নাই tongmani o সংগঠন orai poro ingui tongkha Kabani tangde bukuk chong Biplop Kumar Dev bahino tito budget ni kok saka phiaba phari
তাবক জরানি কক পান্ডাও যে জিতেন্দ্র চৌধুরী যে 2025-26 বাজেট ইউনিয়ন বাজেট যে 12 হাক্টর নিবাগী যে বাজেট কারিমানি আবনতি নিয়ে কক সাথীও ব শাখা যে অব 12তম মানে ফিলচিনই বাজেট আগি যে 11টা বাজেট লাইখা আবনি সেই জুদা আঙানো হনে ওয়ানসুনানি আব তো কোনো প্রশ্ন নকरै কিন্তু আবহাইনি अंखा হনে শাখাবো দেশনি জনগণ যে তাবক সংখ্যা গরিষ্ঠ মানে সংখ্যাও গোबां दङ आ बर'नि শাখাও बेलायखेनो प्रेसार बांद्रि जाखा नै बकक ति শাখা তাই সরকারনি কৌমা ডিপার্টমেন্ট বা কৌমা উইংস অংনো বেসরকারি খালাইমানি স্কুল অংনো বেসরকারি খালাইমানি আমনো তাইবো খালাইনি বাগিনো চাইতই দंखो ও সরকার ও বাজেটনি বিসিংতি হনি শাখা তাই অবাহাইকে রাষ্ট্রনো নিয়ন্ত্রণ খালাইতেনি দেশনি সম্পদ ন বুকচা খালাইयै लोकरंनो हंकाका मानथाय सेप्लायका नै बकक सिलजाका आमनो कारिबो इकोनॉमिक सार्वे ओ नाई एखानकाके टंकसं बरक बिग्रारक मानि पाइसानानि बेलायखेनो फानकरिखा रां मानिखिनि दाम उमानि किसाबा खायनानि कक साजागलिया ताई चाकरी रक बाहनो सेंट्रल गवर्नमेंट न सिमिनो 12 लाख चाकरी पोस्ट बुकसा ताबो कलाइजाक आमत लांनानि कोनो कक साजागिया 10 বছর रमै अब बुकसा 12 लाख सेंट्रल नि चाकरी लांजागियानि दङ आव बाहायनो साका आमनो तिने कोनो ओ बाजेट काहाम सराय सराय सालिया हनि साका ताई पाब्लिक गवर्नमेंट माने पाब्लिक फानुंगनि सरकार फानुंगनि जे इनभेस्टमेंट माने न रां रुवैनाय बिजनेस खालायनायनि बागै रां याफांग्रोमानि बा अर इंडस्ट्री सामनायनि बागै फातानि कम्पानि र फायनाय इनभेस्ट खालाय सिग्लारनो सामुरानि आम हायरो कोनो गोबांखौ नुजाग्लिया তাই ও যে অনিল আম্বানি বা আদানি রক যে খাইতমন আবকে সরকার বাইকে থাই রাং সিবিসাও জনগণনি কোনো মুলা জারইয়া আর তাই খনিজ পদার্থ হা বিসিনি মানি খनै বা ইন্স্যুরেন্স আর রগ কোনো गोबां রাং থেপাওইনাই বারনতে বা সমৃদ্ধ খালাইনি চাইতমন মানি নুকজাগলিয়া হনি ব ককটি শাখা ফারি জিতেন্দ্র চৌধুরীনি কক সিজামানি খালাইনি জরান কক পান্ডাও তার সাথে হলো এই যে উদারীকরণ বেসরকারীকরণ এটাকে আরো তেজি করে বেপরোয়া এই পদক্ষেপগুলো নিয়ে এখন অবধি যে অবশিষ্ট যে কিছু রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে দেশের সম্পদ বা এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিল এটাকে কিভাবে সমস্ত লাগাম খুলে দেওয়া যায় তার নগ্ন চেষ্টা হয়েছে আমি উদাহরণস্বরূপ কিছু বলছি যে এই সরকারেরই প্রত্যেক বাজেটের আগে একটা ইকোনমিক সার্ভে রিপোর্ট বের হয় অর্থনৈতিক সমীক্ষা রিপোর্ট বের হয় সেই সমীক্ষাতেই এই সমীক্ষা লুকোতে পারেনি দেশের গরিব মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কমেছে এবং যে এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি কর্মসংস্থানের সুযোগ আমি শুধু সরকারি কর্মসংস্থান বলছি না সরকারি কর্মসংস্থান নেই মাইনাস 12 লক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন পদ শূন্য পড়ে আছে গত 10 বছর বেশি সময় ধরে যে অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই সুযোগ কমেছে কেননা পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট নেই সরকারি বিনিয়োগ নেই কারণ সরকারি বিনিয়োগ না হলে আম জনতার বেনিফিট কখনোই হয় না বেসরকারি বিনিয়োগ হলেও কোম্পানি আম্বানি আদানিরা তারা কখনোই দেশের স্বার্থ জনগণের স্বার্থ ভাবে না বেসরকারি পুঁজি সবসময় ভাবে হলো যে লেস ইনভেস্টমেন্ট ম্যাক্সিমাম প্রফিট অর্থাৎ জনগণের স্বার্থ এটা চলই যাক আমাদের মুনাফা অর্জন করতে হবে বেশি তো দেখা গেছে এই জায়গায় যে এই সম্পদ তার কেন্দ্রীভূত করা প্রাইভেট ইয়ের হাতে প্লেয়ারের হাতে এবারেও নানাভাবে ক্রিটিক্যাল অর্থাৎ যে সমস্ত খনিজ পদার্থগুলো একসময়তে বেসরকারি কোম্পানিগুলোকে দেওয়া হতো না এগুলি তুলে দেওয়ার চেষ্টা কতগুলি ক্ষেত্র আছে একদিক থেকে লাভজনক আরেক দিক থেকে এই দেশের জনস্বার্থের জন্য অপরিহার্য যেমন একটা উদাহরণ বলছি ইন্স্যুরেন্স বিমা লাইফ
কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া, লাইফ ইন্স্যুরেন্স অফ কর্পোরেশন ইন্ডিয়া LIC শুধু দেশের না, পৃথিবীর বৃহত্তম একটা এই কোম্পানি। সরাসরি যেমন সেখানে অনেক এমপ্লয়ি আছেন, তার সাথে এজেন্ট ইত্যাদি বিভিন্নভাবে লক্ষ লক্ষ পরিবার বেঁচে আছেন। পৃথিবীতে এত বড় যে এই ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি কোথাও নেই। এখন এবার সিদ্ধান্ত হয়েছে যে ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট, বিদেশি কোম্পানি ইতিমধ্যেই এটা 40% বা 8 Yang Tripura Pradesh Congress ni berkhati hanya haste kasku Ashish Kumar Saha je Union Budget no tinai kaham ke to serai ke naijega ko to phano je bukubai kok samani rang montri Nirmala Sitaraman Chhatiniwo Tripura ni bagi kok sajaglia North East to Assam ni bagi simi kok sajaka aro TTADC hai important jagaroni bagi kok sajaglia শুধুমাত্র ট্যাক্স 12 লাখ কানাই সাবো মাস ইনকম বছর 12 লাখ ইনকাম খাই দं বরनि बागै सिनि टैक्स जागौ हुकाके आबो 12 लाख इनकाम हुनि जे सैमानि आबो साबोनि बागै जे जों जे बिग्रा रकनि बागै के कक साजा ग्यांगैनियाव थांगौका हाय हिनियाव बो कक सिजाका खलाय जे आशिष कुमार साहानि बो कक যদিও এ নিয়ে বিস্তারিতভাবে কেন্দ্রীয় বাজেট পর্যালোচনা করার মতো সুযোগ হয়নি, প্রাথমিকভাবে যেটুকু নজরে এসছে যে কেন্দ্রীয় বাজেটে ত্রিপুরার জন্য কোনো প্রকল্প নেই। ত্রিপুরার উন্নয়নের এই বাজেটে কোনো এখন অবধি কোনো ফোকাস আমরা লক্ষ্য করিনি। শুধু ত্রিপুরাই নয়, সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে একমাত্র আসাম ছাড়া অন্য কোনো রাজ্যকেই এই কেন্দ্রীয় বাজেটে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। আসামে একটা ইউরিয়া প্ল্যান্টের প্রস্তাব রাখা হয়েছে যদিও, কিন্তু আমাদের রাজ্যে গ্যাস বেস এই ইউরিয়া সারের কারখানার কথা অনেক আগেই এটা বলা হচ্ছিল, কিন্তু এটা ইমপ্লিমেন্টেশনের ক্ষেত্রে আমাদের রাজ্যের 3 জন লোকসভার 2 সদস্য এবং রাজ্যসভার 1 জন সদস্য থাকা সত্ত্বেও এই বাজেটের মধ্যে কোনো রিফ্লেকশন আসেনি। তো ত্রিপুরাকে গুরুত্ব আরোপ করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো ভূমিকা নেই, কিন্তু নির্বাচনের আগে শুধু ডাবল ইঞ্জিনের কথা বলে জনগণকে যারা নানাভাবে যারা আশ্বস্ত করেছিল, জনগণের ভোট নেওয়ার জন্য প্রভাবিত করেছিল, আজকে এটা 7 বছর পেরিয়ে আমরা লক্ষ্য করছি যে খাবানি তাকুতে বকুকসং সিকলারক এবা সামুং সুরং কাঙ্কে जों तावबो मासाया इंयाखौ बिग्रा इंयाखौ जों तमुनो आजि मकितों काइखांके बा ताबो मुस्लिं मकितों हाव आसाई तंखौ कलाई तंखौ जागा किसा तंखे आरो तामो को टेंकी खाइपानो आरिwi आ हामै तंखौ मिलक कलसा काइबो थाइ तंखौ आबाय गोबां मा गोस्रां सिबिसि नांगौ ताई गोस्रांनि लगियो ओ सामुं जेनो खाइनि आब्लतै सिनाबो नांगौ रोंनाबो नांगौ आबै साकनि जे रोंमानि रोंखांके स्किल होनता स्किल तामनो होनबा नों जेमन ताबो केन बुखने रानो डक्टामबा केनजि सिबिसि पाइ नांगौ बा मानि रक सिबिसि पाइ नांगौ वाइसा पाइखांके हाजार हाजार रां आजिदि नि याक सराय गोनां नांनाय ओ याक सराय गोनां खाइमानि हायनो ताबुकै जराव तो कायसा तम सजनाय तुंगमानि जरा न गोबां 12 मास हसिनि गे 12 मास बिसिङाव तुंगमानि जरा रमजानि को ताबुक डिसेम्बर जानुवारि फेब्रुवारि 3 मास सिबिसि कसांगौ ताइ तो जतन कोतुं बे कोतुं केनो जोंताम नांताति जराव फ्रिज नांगौ एसी नांगौ ओंखाय जेमन ताबुक वाशिं मेसिन नांगौ आबो 12 मास नांगौ इनके आ मानि रक ताबुक नक बुरुम बुरुम थां सगि बेखा फ्रिज रक इनके आबुनो स्नाममानि बिसिंति बनों इनकाम खालाय मानो साल बुरुम बुरुम निनि एरियाव हायसे रां केबनि नष्ट ngै तंना केबनि कम्पिउटार तंखा आबनो हुनानि रक गोबां सामुं सोरगैसि मानता इनके आमाय सामुं रक वर्कशप ताखु खागोनां खरचा खानि मसुगागो नरक किच्चा
bobo kerengdi AC tai free stock snamnani bagai norni skill develop khlainai rang kabangma ajimano mas kaisa bani phorangi ranai norno ajimung rnani bagai ব্যক্তি অংশরমানি জাত খালাই রানাই আবুগিনো ওয়াশিং মেশিন তাই অবাহাই রক সামনানি বাগিনি এক মাস বাই হাতি অংশর রানানি হিংকাকাই নর তাবুনো কক করঙি মানো চিন্তি প্রাসানো আগরতলাবো 9436184593 ইনি হাঙ্কাই বা আরো লাইনে একাই 9862031988 ও নাম্বার কক সাওই নরক ও মেশিন রক সানামিব আজি মান মানো আবুগিনো ও যে আজি মুরক নরক খাই কাকে রাং টংখা মানে ন পরিমাণ চিনাই রাং আজি খা মানে ন নিনি ন খুক নাইথক মান চিনাই রাং আজি খা মানে বিহিনি থানিও বরম মান চিনাই কাহাম তাই ন খং হুক নাইথক বুই টংটি বুজাতै ओं मान চিনাই ইনকাই নরক করং বাজি তা কর বাজি ফরিকাই টিপ্রা মথানি হাইনো হাই টেকসা কক তমা টংখানিয়া ফাও বুবাগ্রানি বসকাंनि 8 तारिख 19 चरिलामो थांनाय हिनि खाना मानि भाइनो जॉइनिंग सी मानी पाइखातिनि टिप्रा मथा चरिलाम ब्लक कमिटी बुद्ध देबरमा लामसगै नाहारका CPIM याकरि फाइनाय चारनो खुंनि 21 बुटारनो खनायदि बरनो लामसगै साइ खनारका बसकांगो ताइबो चरिलामो टिप्रा मथा फाइनायनि हिनै टंबाइखौ होनै काबनि लुखरक ताइ बुद्ध देबरमा संसाइ खनारका तुरक तुरक हेते बुबाग्राना हामजगै बरक फाइ दङो दफनो थानसा खलायनो बागैबो पार्टी चरिलाम आमचायो थानसा Wngnai tongmani kok sai khonarka borok पार्टी याकारिnya tini Bubagrani thansawo borok phailaga kojana लाइने हामबाय जों दिनै आमदले गुलागाति कन्स्टिटुएन्सि सिने आमदले ब्लेज 4 नम्बर वार्ड दिनै सिने ताकक बिमल ताइ बनेनो खुंसं दिनै प्राय एराउन्ड अ जागाव प्राय 21 থেকে 25টা ভোটার दं 21 থেকে 25টা ভোটার তাই রক্ত সামখাই দं बर बेनार नुकजागलिया दिनै बरक CPM कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्स बादि याकरिने टिप्रा मथा बर जॉइनिंग खायखा बरक साइमनो जे बुबाग्रानि जे नाहारमुं बुबाग्रानि जे आइडियोलॉजी बेलायनो काहाम बरक बनो बुबाग्रानो एज ए लीडर हिसाबै नुगुइनाय हानि बुबाग्रा हिसाबै नुगुइनाय बनि सामं हुंरो नुगुइनाय बरक दिनै बुबाग्रानि बानारमखा टिप्रा मथा बानारमखा बरक आं खाबाय खुबै लामसगो तामनि हिमाले टिप्रा मथा जों थांसा ओंना नांनाय थांसा अंखाय सिनि जे मानथाय दं माने जों तामाय आंनायबा बनबागै जों थांसाखौ बेनाराव मा फायनाय जतनो बनबागै बरमा जों दिनै एज आं ब्लक प्रेसिडेन्ट हिसाबै दिनै आमदुलि गुलागाति एरिया आमदुलि ब्लिज नि जे 4 नम्बर वार्ड दिनै बरनो जॉइनिंग नाहारका बेलायखन खाबायखौ हामबाय ताइ बरनि पासे आगामी दिनाव बुबाग्रा तै जों टिप्रा मथा बंनो लगी बंनो नुखुङो जों बर बुबागसा दंनाय ताइ जों आगामी दिनाव जे मानथाय सकते बारन बिसिंथि तुबनानै होनो जों जतन थांजा मांनाय बनबागै जों दिनै अजा फायसबाय जा 21 बुटा बसकांनि 8 तारिखआव बुबाग्रा फाइनायनि जे टिडि कक चालां आपनो की सत्य बर बुबाग्रानि 8 तारिखआव जे महाराज फाइनाय 8 तारिखआव बिस्रामन कमिटि हलो बर जतन थानाय जागाव सिनियो ब्लिज नि 4 नम्बर वार्ड नि प्राय अराउन्ड 3 থেকে 4টা गाड़ी आदिनो सगैने नि बागै लास्ट 2023 ओ जे बरक बुबाग्रा नुक माने बन बागै ताव बुबाग्रा फाइनायनि सेमा खांते बरक कुनु पार्टी खाया नाया म बुबाग्रा न नायनो बागै बरक गोबांमा फाइनाय बन बागै नै जोङो अट'लेखानि जत लुग्र बरक न सिनियो प्रेस मिडिया बिसिंथि सानामो जोङो 8 तारिख फेब्रुवारि सिनि हानि बुबाग्रा महाराज प्रदीप किशोर मानिक्य बिस्रांगन्ज सचिन देबरमा गाइनो खुना टिप्रा मथानि कक ताबो फरिके काइसा बालायखे खातुंजाक काइसा सामुं बटांनि कक आव अबहायदो नांगो करबुग आमचायो डिग्री कलेज 2019 सिमी Wngnai हिनि हिमानि ताक बो याखो किन्तु सरकारनि लिस्ट हंगाके करबुगो काइसा गभर्नमेंट डिग्री कलेज ओंखा नैसिजा के यां लुकुरक के करबुग आमचानि कष्ट मस्त के क्लास 12 के बा हॉस्टेल तंगै के बा नगो तंगै कष्ट मस्त के परिपाइमासे कलेज परनखा करैनि तंबायखा आगर तलाव रग फाइ बारा तंगमा परिबायखा गार तंगके रांकुलगिया ताइ कुनु जागा रग कलेज काहरग परनखा तो हॉस्टेल मानखासे मानमुङाव कारिबो गोबां स्टुडेन्ट कलेज परनमु जगि दङ परिमायांगै दंखा 2019 निसिमि सेंमनि ताबुक नाइला 19 के 5 बছর कावै दंखा के तांगमानि चेंगमानि 5 बছর काइ दंखा ताखन याखौका आपलो दाति ददर इमिडिएट कलेज क्लाइ ताक्लाइनि जे 12 पास नै रगनो एडमिशन क्लाइरासे नांनै नै अबसर राजनीतिनि बरगलिया हदानि अक्रा रग लागा बासालाइनै दाबि खालेका अबनो नांमानि अबनो सय
एडुकेशन नाय माने अबरक दिखानि कोनो राजनीति नि फायदे दिसना नि बकरै एसडीएम मै थां मालायखा हदा अकरानो खबै हदा हामग्राय सामु तांनाय रक थालायै तिनि फायदे लुकुरि काहाम सानाय अमाहाय रेली बा न अमाहाय डेपुटेशन नरनि थानि बो नांगो नंनि जागाबो गोबां मा केबनि आरो लामानि आखे थाङै मालायदि केबनि आरो दै टेंकी इयाखा बा साप्लाइ इयाखा थाङै मालायदि कारेन्ट इयाखा थाङै मालायदि किसु मालायनियाबो नांगौ नबो आसुगै रिया रिया नि सिबि साइदमा बाये अंलाय गला आबुन बागैनो फरिके करबु काम चायो लुको हामग्राय सामु तांनाय रनि क किसा खानायनि अ मांप्लेनि बिसिंतै करबुग साब डिविजन ओ जागागो जिनि कलेज नायजामुं दङ ओ कलेज जागा नायजां माने हालाय जिनि 2019 नायजाखा 2019 एप्रिल 9 तारिख नायजागो ओ एप्रिल 9 तारिख नायजागो ता 2025 अंखा ताफोरा जिनि कलेज ब जागा कालाय दंखा जों सामाया बिनि बागै जों दिनै माननीय दिनै जे एसडीएम साबदासों नरेन्द्र भाया दिनै समाजनि तरफ थाके दिनै समाजनि चाकमा दङ मग दङ त्रिपुरी दङ এবং জমাতিয়া দেববর্মা যত दङ বিভিন্ন समाजनि थायो जों नरेन्द्र भाया तामाने बागै हालाय दिनै म दुर्गम एलाका करबुग साब डिविजन दुर्गम एलाका ও दुर्गम एलाका दायो दिनै সবচেয়ে दुर्गम दिनै कापतली बोकाचतल एपर मागरुम एपर गारिताना खोला ओ जगह से दुर्गम एलाका ओ जगह बरफ दिनै माध्यमिक पास 12 पास हालाय दिनै अमरपुर माया दिनै एडमिशन होने बागै बिलुनिया माया एडमिशन होने बागै आगरतला माथांगो करिसा बर ओ करिसा बर आगरतला थांबो बाइके पारिनाय जदिबा दिनै करबुग साब डिविजन जुदि कलेज जुदि खुलायजाक जुदि हालाय बो ओ जगह फैयो जेखौबो फरायमानानै जों आसा खायो बेनि बागै जों दिनै जिनि एसडीएम साहेब बायसिनि महकुमानि एसडीएम साहेब बायसिनि दिनै मालायजों कक्सालायहा दिनै सम्मानित एसडीएम जों যথেষ্ট आसा रहा दाखालै 2025 नि बिसिनो बो ओ जगागो टेम्परारि कलेज फनो खुलायरानायनै बगसेहा दिनै जों साहा जे टेम्परारि कलेज खुलिमानि लगे लगे दिनै जे जेखाने जे जागा नाय जाहा ओ चन्दिदास पारागो ओ जागा स्कुलबो একটা উৎসব खालाय हाई स्कुल कलेजनि बागै ओ जागा जेखाफनो सिलिन्डार कायजानाय तेहनि जों सालायहा एसडीएम साहेब जों যথেষ্ট आसा रहा बेनि बागै जों एसडीएम साहेबनो धन्यबाद मारगो এবং যে চিনি যে সমাজপতি যারা নাকি যে ফাইনাই রংনো বছর ধন্যবাদ মারগো এবং যে চিনি সারা কর্ম সাব ডিভিশননি জনগণ তংনাই রংনো বছর ধন্যবাদ মারগো তুমি হালে সব বংনি বাগাইছে जों তিনি জান দগো প্রাণ দগো ও সমাজ এবং যে তুমি জনগণ রক্ষণ চুবানাই আবার আগামী দাইব চিনি যে খরাংনো খানাগো চিনি জনগণ খাখা চাংনাইতই এবং जों সহযোগিতা রানাইতই হিনা বন আশা আকারগো খাবারনি তাংতে বখুকসং তিনি লোক হামক্রাই সামং বতাংनि बिसिङाव ताइ कायसा नगजाखा नरक सिनिओ जे जरा कलक मा रमै सामं तां फानि कायसा अर्गानाइजेशन दङ टेस्ट तिप्रा इन्जिनियर्स सोसाइटी त्रिपुरा ONGSINAI मालाय बरक थालाय कसो सामं काहाम ताङो एग्जाम्पल कायसा आं साखि दङ नरक करबं बसंखनि खाना yang चम्पनगर बेलबारि ब्लक नि बिसिङाव ओ करबं कम्युनिटी नो मथांनारना बागै ONGSINAI का थालायनाय आरो कायसा बरक करबं मडेल विलेज नामलाय मानि आ मथा तिनि हायो हाय अरो बरमुरा हाताय कतरनि आरो खामतिं बारिओ कायसा तिनि हेल्थ कैम्प खलायका आरो निनि जिरनिया हस्पिटल निबो डाक्टर दङ yang मान्दै नि हस्पिटल निबो डाक्टर दङ ताई आयं आगरतला जीबी हस्पिटल नि आइजेम हस्पिटल डाक्टर रत लाङै आरो गन्दारकबो बागबायखा मागनां ब्लाड टेस्ट खायका प्रेसार सुका माग्रा बिथिरक बराय रइनाय लुकु हामारि सावंगतां खलायजाखा फरके जों खानालाय याना हदा हामग्राय सामुं तांनाय प्लास टेस्ट नि सेक्रेटारि जीवन देबबर्मानि खुक्तै अबंनि हामग्राय लुकु हामग्राय सामुं तांमनि कक बिथिराव खामतिं बारि कायसा जोंनि फार्स्ट पॉइंट सेकेंड दिन फेब्रुवारि जों खायनानै थांबाय दङ सेकेंड पॉइंट हगे जों खायनाय चिनर नुनासरा मुंगे खामि ब्लक नि अजगा जों टारगेट दङ 8 of this February ओमफ्राय थर्ड हगे जों इस्ट टकसाया
तुलसीगर बिसिनि तुलसीगर ब्लकनि ओ जायगायाव जों थार्ड सिमिलार केम्प जों खायनानै थांनो दङ ओ जायगायाव जों मोर देन एभ्रि सेन्टारावनो 500 जों मस्किटो नेट्स डिस्ट्रिब्यूट खायजागनाय ओंखाय लगे जों एडुकेट मेडिसिन जों ओ जायगा अलरेडि तुइ फैका आबोनि बादेबो जोंनि ससाइटिनि उन फान्ड बाय जों ओ जायगा जे फ्री हेल्थ केम्प फेसिलिटीज नामनि थानि जोंनाव मेलेरिया टेस्ट किट HIV टेस्ट किट खायनानैबो स्कोप माननाय लगे जों चिनि तिप्राइनजिनो ससाइटिनि फान्ड बाय जोंनि ओ जायगा जों ब्लेंकेट सुटिनि डिस्ट्रिब्यूट खायनानै थाङै दं ओंखाय फिया बाची नंती हाई हेल्थ कैम्प अवेयरनेस कैंपस नि मेन जे फोकस जों जे खाइमान ओंखाय आबो एंटी ड्रग अवेयरनेस कैंपेन नो जों मेन टारगेट खाइ दङ नर गजतन साइमानो चिन पारा आमचायो जतो कामियोनो नंती हाई जों जालो जों कलाइलाइजाक आबोनो जों बाहायकाय ओवरकम खाइमाननि चिन जतो स्टेक होल्डर्स चिन और चिनि फाइमानजक फाइगा चिन और ONGC नि विभिन्न रिप्रेजेंटेटिव ते फाइमानजक फाइगा DCM जिरेनियानि अमरजित देबर्मा सब डिविजनल वेलफेयर ऑफिसर ते फाइमानजक फैका चिन और हेल्थ डिपार्टमेंट नि डायरेक्टर ऑफ हेल्थ न होते डेपुट खाइजाक चिन और खरक बाय स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स चिन और फाइमानजक डॉक्टर गोपीनाथ बर्मन MD मेडिसिन AGMC एंड GB पेन हॉस्पिटल नि फाइमानजक फैका ते लगे फाइमानजक फैका डॉक्टर शामरूप भट्टाचार्य ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट IGM हॉस्पिटल नि ते फाइमानजक फैका डॉक्टर अंजलि जमातिया DGO जिरेनिया PSC ते फाइमानजक फैका डॉक्टर आयन भट्टाचार्य मेडिकल ऑफिसर ग्रेड 3 त्रिपुरा हेल्थ सर्विस जिरेनिया PSC नि ते फाइमानजक फैका डॉक्टर अर्गमणि देबबर्मा डेंटिस्ट मानदाय PSC ते बरंनो CM वेस्ट न होते बरंनो तेसे डेपुट खाइजाका चिनि रिक्रुटेशन अनुଯାয়ী चिनर फाइमानजक फैका फार्मा एसोसिएशन बाय नाइकलजाक ताई बरमरानि सिनि ताकुताय बुकुक संना मागना साखाम नायनानि बागै जे साइटुक मानि आबो कायसा सिनि उनजिसिनि कायसा एक्टिविटीज सियासानि पार्ट अब हाय प्रोग्राम जों बसर बुरुम बुरुम फ्लाइ दङ दिनै के साखाम नायमानि बिसिं तै जोंनियाव आमचायो जों प्रोग्राम खालायो सेमारो के जों कम्बल काहाम बागलायखा साखाम नायरामातै जों नरबाय फोरोंनाय अ गोरोंमानि बिसिंगो नरबाय जों सुदु साखाम नायमानिया नरबाय जों कायसा हालुक गमानिसे अ हालुक गमानि बिसिं तै जों सिनि उननि सिनि नंनि बर्मा हातायाव सामुखाया थांख्रु नरबाय जों हालुक गय काहामगे तंनानिनो अब कायसा एकटा लामा नरंनि जे प्रब्लेम तंमानि नरंनि जे सायासु ग्यां तंफ्रो जे दरकार नांफ्रो जों जुबानानि नरबाय हालुक गय तंनानिनो सिनावबो कायसा लामा आबोनि बागै आं नरनो कबगो दिनै सा खामनाय माबाय नरबाय अरमालाय फैगा उलब मालायना बागै जों साइटुकनाय ताय अन्न प्रोग्राम खालायमानि बिसिं तै ताय कैसे आं दिनै खाथंमानि कक अबनो नरनो सानामु जोङो सिनि त्रिपुरा इंजिनियरिं एसोसिएशन र जे एंटी ड्रग्स नि अजे प्रोग्राम खायमानि अब आं बेलायखे खाथंका तामनि के ONGC बरबाय मालाय इंडियन सोसाइटी को जो बंधन दिन फनां सपका ओंखाय जेहेतु ताबो जन खामानि तांते बखुकसं दिबा हाते लुक हामकाय सामनि ककजों सालाय दंमानि आमफ्राय खायनो ताबो लुक हामकाय सामनि कक जदि सालायनो थाखाय आंगाके सुदु सुगियारावनो सुग्रोनानै आबाहाय सिमिया चिनि बिसिङाव इंडस्ट्रीस ताइसा मुं खुताय कलायो इंडस्ट्रीज जेमन मिया TRPCL नि चेयरपार्सन पातालकना जमातिया कक सामानिबो कक ताइसा खूब नांगमानि कक साकाबो जे चिनि बरनि बिसिङाव इंडस्ट्रीज कतर करै कुनु काइसा पानो सोसाइटी करै होनैनाय सोसाइटी नि बिसिङै किन्तु गोबांमा सामुं खालायमानो जिता प्रोजेक्ट कतर आमु बाय कुसु जेमन ताबो मन्टां हाइ रक बेरायखिनि थाइ खालायखांके सरकार गोमा सुबिदा बरै दं किन्तु मन्टां जदियो सरकारनि कोनो आबाहाय करै स्कीम किन्तु गोबांमा स्कीम बिसिङै नि बेरायखिनि डिपार्टमेन्ट बखाक्तिबो रजागै दङ इनके आमाहाय रमा बायबाक्सा साकबो सि त्रिपुरा हातु ताबुक ताम्बा सरकारनि मकलो हा मिल करै हिनै उ त्रिपुरासा एरिया न हंकांके
जायखाया बा कोनो रां आरो थेपानानै नाया इनभेस्ट खालाया रां दाजि मानो माया होननाय किन्तु मन्टां हाय जागारावखौ एग्जाम्पल फुनुगोरि खाबलै तिप्रासा कामियाम सायाव बलं 68% दङ अके जु काम इया रां आजि रां फाया नै मन्त्रि रक साइ दं अब भुल अब तो फुनुगोरि खा मन्टां हायराव ताबुकसिन तिप्रासा कामियाम सायाव गोबां मा दमाला हन्दी नि गोबां मा वाटारफल दङ दै कलाय दंमोन आमरंनो सोनामनानै किन्तु सरकारनि दायित्व दंफोनो सरकारनि बोखाकरै बोखाकरैनि बागै नि बागै बुखुवाई बसाया काम बनाया नि एदिहि एरिया सीएम थास थांगे कोनाबले अब हाइतालि का हाइमेनि कक्टाइतो दंसिबा इनके ओ आबो ओ मनोरंजन गान हाइ मनोरंजन ताबो तिता थंनि नि काइसा गान नसामनि बेलाय खेबो हिट नरसैमनो ताइया सानिके नांथनो तानखे मेन्द्रा बया माहाय राजनीतिनि खुग नेतानि खुगबो साइ दंफुरु रिया सानिके सिदा रथनो बोट पाइ पेखे मेन्द्रा बया हनै माहाय ताबो गोबां जागाव न बरनि काइसा तुरुक आगुइ फाइमेन नुगै दं आबाय फाइमेन बिसिङो तिनि तेइसा सिनि मखलो गलाय ओखा जे चम्पक नगरनि जे ताबो हस्टेल मा सादुपारा मालातियो काइसा आश्रम दङ शान्तिकाली सेवा आश्रम आरो चित्त महाराजनि नो काइसा इनको दङ आखरा आ जागा गानाव न काइसा तुइ बेलायखेने रुं चगै मानो आरो नायथक नुथक गारि रक ताङैनाय चेंद्रक सिको बरक से हाबै थाङै गलपाया आंलाय दंलायखा कारण बरक तंथक नायो तंथाय कथाल नायो रां पैसा किसिमसे दङ नगो दंमां टेनसन इयाखे बसाबाय जालारजांनाय इयाखे जालारजागो माने बसानि सामुंबाय पाइलेया स्कुल वाइसा ट्यूशन वाइसा गे नगो संना सुगना निजिनि अफिस आजिनानि बरक पाइलेया सामुं तां जानाय रगबो तांसिनि ताङैनि रां कलगियाङै टेनसन वाइसा बा रां फाइद्रिङानो वाइसा बा रां गरै मा दङ चाप चाप के किन्तु जों जेसे बख्रनो आसो डेली वानसगो डेली काम खायो किसा किसा रेस्ट बरनो नांगौ आमाय रेस्ट रगनानि बागैनो अमाय पिकनिक स्पट रक नोता आमाय जागानि बिसिङो काइसा नुकजाखा ओ जे शान्ति काली आश्रमनि गानावनो चम्पक नगरनि हाटाय कतर हुकुमु एग्रो फैट फार्मर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हनै आरो काइसा दाबुक बरक आरो आबो चास खलायखा बरनो बाहाय नायथक नुफ्रक खायनि बागैनाय काइसा पार्क खायसा नाम लायखा बरक आबोनि बिसिं तैनाय लुकुरावनो काइसा लेलानानि काहामथाय केबो काइजाकनानि केबो बर्थडे खायनि गार थां खायमानखा केबो अन्नप्राशन बा चरायनि माइचारनानि माइथुन जेको खायनि गार थाङै खायमाननाय तुकुइबो माननाय बुटबो कासाइ माननाय आमाय काइसा फेसिलिटी गोनां रोखा फरिकाय आज बरक ताबो बरकुन सरकारी भाबे उर्बन खलाय खुलगियाको सामुंके ताबो उनको वसिको ताम सेसनाय अंडर कंस्ट्रक्शन सिको के किन्तु बरका थाङै दंबायखा आबो किसा मांफ्लेना निदि चिनि कक्थुम पुलियान सिमेन रेदि बरक किसा मांफ्लेरो नायनाय बायदि अबर किसा नायरक चिनि कैमरा वो मांफ्ले कासे फेका लुकुरकनि खा सतनजाक सम्पूर्णकरनि अथाय पान्डातै चेंगगया कुफानो लुकुरकनो नारगै मालिए फियोगै मारखा नायनानि बागै आनंग जागा के ता बहुत थाई जागा कला खेबो नाय आन मंके शिवेंद्र देबर्मा आं बेलबारि आमचानि न नखांके अ चिनि पिकनिक स्पॉट हंकांकाय चम्पन स्कूल गानाव न नियर शांतिकाली आश्रम निखाबो मेन रोड नि जस्ट लाइक 400 meters आइ लामा अब यांतै बिरगुरास थामा लामा ता ताम फेसिलिटी दं न पिकनिक स्पॉट जों पिकनिक स्पॉट तो अनेक किसु वानसुगै नों खायमानि लाइक रिजॉर्ट बतंनाय पार्क बतंनाय एंड एक्टिविटीज दंनाय जेमन थंजांनाय जरायरंनि हयते जला इका माने सिक्लारंनि हयते जरायरंनि बतंनाय माने ताबुक एट प्रेजेंट गांके चिनरो दैनि हयते न जों एक्टिविटीज चेंगमानिता जेमन बोटिंग दं ताबुक गांकाय इंगे सामरं गांके जों लाइक स्विमिंग नि तिरगा काम खायनाय लाइक आबन बादे नताय रोपवे नि काम रखायनाय ता बांजी जंपिंग रफान हमानो जसपानता इंखांके एट प्रेजेंट गांके कंस्ट्रक्शन चलि तमा बागै बिस उक्लो नरक नासिमानो कंस्ट्रक्शन चलि दङ फुल्ली पाया खुबला जेमन चिनरो वाशरूम नंनाव जसके पानो वाशरूम करिंके बुइ विजिटर्स ओनो जों बाइखे सर्विस रिमानाय बा लाइक हठात जा वाशरूम थानमो संखा सो आबन बागै जों फुल्ली पाया खन बागै जों इनोग्रेट खायको बाट
जों खोनानि सिमिं गांके जों इकता इन लाइक ओपन खायरसनाय एज पर पब्लिक डिमांड पब्लिक रो मोटामोटी फाइटं ब्लानि खांके जों ब काम खायते खायते खांके जों किसा माने डिस्टार्बिंग होने किसा पब्लिक रो ब नायना बागै सुजुग रनाय नै वानसुगै वानसुग तंलायता पिकनिक जागाने आमा हाय थाइरक जागा रखा दं पिकनिक जानाय जागांके दंगो एट प्रेजेंट के जों तीनटा स्पट खायजाक दं ता नोंखांके आवन बादे जों ओला बादे रनाय बाट प्रेजेंटली के तीनटा थाइ दं ता इनके बाद जे फी रंग के बाहि बाहि के ना जाना है एक्चुअली सो अलगा जागानि फाइ बरक एन्जॉय खायमानतों फॉर एग्जांपल ओम हाय नों इक बान दंनि 22 मानत मुसुं खांके दुमो थाना नांगौ नोंके दुमबरो थांयावै दुमबरनि किसिसा जे एन्जॉय खायमानि आ हावा न अर न नों मान न लाइक फॉर एग्जांपल कम खर्च बाय न नोंके नों रूम काना मुसुं तंका नोंके दुमो थाना के नि अनेक एक्सपीरियंस दंगो जाना नोंना बादे न थाना बागै नोंके समयबो गोबां नांगौ नोंखा बोले दिपर सानि बायनि न नि समय बाय न नों अनेक किसु एन्जॉय खायमान न जे समय कम न रंग tung बेबां न Khabari tawde bukhuk chong obong ke nor nokhna nai thok tong thoni kok pharike tai kaisa balaike kha dujangnai kok tamnihba chiniago kok tamakai sokpaikya je Bangladesh ni raya jati hablaimani hayo romjak khlaimang tong salburum burum Modupur ni jam chomuhni amte wahya police ni bai romjaka khorognei Bangladesh ni Rohingya o Rohingya rok bishal gor bakhakste ni dormano goborno 3000 ka Modupur thana police rok bai kokti salo Saimaka Delhi ni sibit train kasoi agotara restaurant faiborok auto gari bai khainai kokti salo Modupur jam chomuni amsayo thangi soikino raja sayati Bangladesh habnani hinai border thangi tomoni no khangkeno Modupur thanani police ok borno romkha borongkha Muhammad Rafiq 29 বছরনি umor bi nokhe Bangladesh ni Coxbazar Palonghali refugee camp Rohingya tai khorsanke Umar Faruk boyos 23 inke Suleman Bufani Mungka Suleman inke Coxbazar na Bangladesh ni Bolokhali refugee camp tongnai raja saite Bangladesh ni Bharat hapmani Coxil tamung baino borno romjakmani inke borno tabuk passport act bahino Modupur thanani police romkha khana jadi borno romjakmani teinai sawi khamerka Modupur jam chomuni amchayo khorokni thanani police borokni mo tongo police চলে আজকে সকালে আমরা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মধুপুর থানাধীন জামচমুনি এলাকাতে একটি দুজন লোক এখানে ঘোরাফেরা করছে এই একটি সংবাদ আসে আসার পর আমরা ঘটনাস্থলে যাই এবং অনেকক্ষণ একটা এম্বুশের মতন করি তারপর দেখি বর্ডারের দিকে দুজন লোক হেঁটে যাচ্ছে সাথে সাথে আমরা ওদেরকে ডিটেন করি এবং জিজ্ঞাসাবাদে বলেন যে তারা রোহিঙ্গা তারা এখানে বাইরে থেকে এসেছে এবং এক বর্ডার ক্রসিং এর জন্য এখানে দিয়ে বর্ডারের দিকে অগ্রসর হচ্ছে কি নাম স্যার তাদের একজনের নাম হচ্ছে গিয়ে আপনার ফারুক আর একজনের নাম হচ্ছে গিয়ে সহিল তারা কোথায় থাকতো তারা মেইনলি বাড়ি হচ্ছে বাংলাদেশ কক্সবাজার যেটা বললো আর তারা যা বললো প্লাস্টিক কোম্পানিতে কাজের জন্য দিল্লিতে এবং পরবর্তী সময় জম্মুতে তারা কাজ করছে আপনার থানা এলাকায় মানে কোন সীমান্ত দিয়ে তারা যাওয়ার কথা ছিল কোন সীমান্ত ওরা তো ডাইরেক্ট আইডেন্টিফাই করতে পারেনি এখনো তাই ইনভেস্টিগেশন চলছে Khabari tawde bukhuk chong ke nor nokhna Rohingya ni kok no sanani thangkang ke yang BSF rok bo haino mia no kaisa saklaimani je raja sayati 14 jona Bangladeshi phaimani aborno haino romkha oro BSF ni headquarter hoite no bo Khatunglaijak Charilam ni head office lukukurungmung officer mia no saka hasteo tamsaka international je border abono lainai 26 tarik January ni simi takjora BSF kerong ni bisingtui je krak khaitomon jorao 26 tarik January ni simi tini jora 14 jona Bangladeshi no romi mankha krak naitumon ni bisingtui tai 2 কোটি 5 লাখ hai rangni manikhani manjaka sini mosuk tai raja sayati bijra manirok bahanya tlanglai thumani manjaka naidi obsuk ke karak naima thangka kabang manjaki tongke agi abai naitu gyangke bosuk borok raja sayati samung khlaikana bosuk borok illegal bai rang aji tonghana nok kufu koto boini mang thamakya kintu je borok kubui tongnai soi tongnai suja tongnai borok he bigrang tongmakya abuginyo to borno nuginyo illegal kambango
बोरै पासार फान खाचिनाय ड्राग्स पासार फान खाचिनाय जे दुनिया मा खाय बरस गोनां दं हाके आबुनो बिरोधी दलक साव देश आइननि शासन करिखा आइननो बुइकिरिलिया आबुन बागैनो अबहाय दंबायो राजा सायते हाबै दंबायो अब कक ठीक गे आबहायरावनो कितु कासुनान बारजा हापांनि दंमानि हापां तामुनो अमसक मानि दंइबो तुमुनो हजागनि आके किन्तु तिप्रासा सिमि जोंजालांगला 612 नि बरक खनि गसिके बरक 600 नि जोंजाला कलाइजाकनाय তিনি তাই কাইসা কক তোমাকে জনশিক্ষা আন্দোলননি নেতা হাস্তেনি আগিনি মন্ত্রী অকরা দশরথ দেবনি ফিল সারা জি 110 আসেমানি সাল আমনরগৈ লওয়াজি জাখা সিপিআইএম খোয়াই বখাকসে কমিটি কাইসা পান্ডা ককনি সাল খোয়াইনি আমপুরানি দশরথ দেবনি মুকুমু পার্ক বিনি আসেমানি সাল পালাই জাখা আর মানজাখা সিপিআইএম পার্টি হাস্তে তাংফাং জিতেন্দ্র চৌধুরী খোয়াই জেলা তাই বখাকসেনি নেতারক অ সাল पुइलावनो दशरथ देवनि मांकायाव खुम मालाकान्डवै बरम रजाखा नायरवायनि थांमानजागैखा सीपीआईएम हास्ते तांफां ताई एसेम्बलिनि बिरोधी दलनि नेता जितेन्द्र चौधरी एमएलए निर्मल विश्वास सीपीएम खवाई जिल्लानि तांफां पद्म कुमार देबर्मा ताई जुदा जुदा आदंरक अ सालो दशरथ देवनि लांमाव कमा खालायलांमोनि कग्रनो बाहायनो कक खुकायनै सालायलेखा ताबुनि आसाय सं पार्टीनि आदंरक न তাই তিনি থৈকা খোয়াইনি পুইলা আগিনি মন্ডল মানে অরতিরপ্রাও বিজেপি ফাইদ্রব পুইলা বখাগো যে মন্ডলনি সভাপতি নাই প্রফুল্ল চন্দ্র দাস থৈপ্র বিনি উমরখা 73 2012 নিসিবি 2015 জরা বিজেপি খোয়াই মন্ডলনি কাজকু উই ব কাজ খাইলাংকা সামু খাইলাংকা ককি সানি ফুঙো ব সাকনাই जगि तंगन जरन खोय हासपाताल पाइथाकलांमन हालांगो बनि थिमनि बाइखा खामजाक বিজেপি नि খোয়াই মন্ডলনি তাবুনি কাজকু অনুকূল চন্দ্র দাস বিজেপি খোয়াইনি সভাপতি বিনয় দাস সৌর বাহিনী থাঙै বিনয় দেববর্মা সৌর বাহিনী থাঙै নাইখা ফারিকে তিনি সরস্বতী মতাই বা সরস্বতী মতাইনি মাংফলি কিসা তিনি MBBWS আগরতলাनि मुंगोनां कायसा हस्टेल आरो बरक रिगनाय रिसा कानलायनाय स्टुडेन्ट रक नायथकनुक थक खायनाय मतायनि हालायखा बरक खाना फुंनि 10 टाखा अनजलि रनाय सरस्वती मताय माने न शिक्षानि मताय एडुकेशन मताय रोंनि मताय हिजाबा आबगै बनो स्टुडेन्ट रक पालायाव खातुंलायाव तंथकलायाव मसालायाव माने दियाबनि मांग्रबो किसा पहिलानो सरस्वतीनि साल नरगै नायतांनाय जत तिब्रासा खाकाहाम थाखते बुकसनो खाकजांमानि ताई हामजांमानि चिबाया हाफारो MBBWS नि तरफ থেকে जों साइमानो सोलोंनाय रकनि मताय होनजाकनाय जेरै गियाननि मताय आबो मानसिनि मा सरस्वती मा सरस्वतीनि उपलक्षे तिनि महाराजा वीर विक्रम वेलफेयर सोसाइटी बो सालब्रुमनि हायनो तिनि मूर्ति हारलायमानि बिसिंतै तिनि मतायलायमानि न चेंलाय बिरलायखा तै खनाव फुं आइद्रबनि सिमिनो मताय चेंजागै रजांनाय सो आगरतला एरियाव जारा तंनाय तिनि खाका हामति प्रसाद हक्ते भुकसं जतन कयो न रजरा मांखे अर फाइमान फाइमान फयो तिनि जों जे खादुं खाजानि बिसिंतै तिनि स्टुडेन्ट जे मा सरस्वतीनो नाहारि फाइका आबो आगरतला हाय एरियाव अनेक नायनो मतो कायसा अकेशन बा कायसा तंहतक नि जरा तो सालब्रुमनि हायनो तिनि बा हायनो हाय मा सरस्वतीनो नाहारि आरो आतुलजाखा हस्टेलनि आन्दारो एन खना फुंनि 9टायावनो चिनारो मताय सिंगिर जांनाय आरो आगरतला एरियाव जारा गानागिनि तंगै तंनायरो नरक जारा फाइनो मुसुनाय नरक फाइ मानजा फाइमान फयो महाराजा वीर विक्रम वेलफेयर सोसाइटी MBBWS नरक जतनो खाका हामबाय हमसबो हामबाय खाबांनि तावदे बुकुकसं जरानि कक पान्डाव तिरिसा तावसा जरते जे कक्टमा कतर कतर नरो साइजाक साइखना रेखा खना ताइसा कुबुनि कक्टमा तुबि फाइ सिवानो हनै कक कचारै तिनि अरन बासा सिवानो जरानि कक पान्डाना हामजागै पुजान सिम पाइथे जरनाय तंगनि बागै जतनो पाइफलाया हामबाय sak sampai फालांदर साइ तंजामानि बागै नै कुनफुरबा खरां हामियांखा कुनफुर गन्ना केखेंखा आमाके मा साइ तंजाखा नर बलगि तंबागै जतनो हामबाय